Welcome to Learn with Kiki. வாங்க படான் டூர் பத்தி பார்க்கலாம். See the heat called Gothenburg on the other side of the river, but the Danish came and burnt it to the ground in 1611. So they tried again. De byggde den här versionen av Göteborg, eller vad man ska säga, tog de hjälp av holländare, holländska stadsplanerare och arkitekter. Och de här holländarna använde en ritning till en stad som de använt förut på ön Java i Indonesien när de byggde Jakarta. Det var en holländsk koloni förr i tiden. And these Dutchmen used a blueprint for a city that they had used before on the island of Java in Indonesia when they built Jakarta. இது 15 minutes sightseeing boat tour. இந்த போட்ல உட்கார்ந்துக்கிட்டு கோதன்பர்க்க சுத்தி பார்க்கலாம். இந்த போட் 20 bridgesக்கு அடியில போகும். Vi ser det också att speciellt nu på kanterna kan man behöva ducka lite extra för en del av broarna är liksom välvda. So, up ahead is the well park. This stretch of canal has a lot of low bridges and beams, so if you feel like ducking, do it. And the well park, Brunnsbacken, is named such because there used to be a well here. Very good, very clean, healthy, almost magical water. So people travel from way afar to drink of it. Men sen grävde man kanalerna. Då läckte det in kanalvatten i den här hälsobrunnen och sen var den inte så hälsosam längre. Then they dug the canals and canal water seeped into this healthy well, and suddenly it wasn't healthy anymore. Välkomna ska ni vara ute i stora hamnkanalen. Welcome to the Grand Harbor Canal. På vår högra sida nu så har vi Gustav Adolfs torg och där står faktiskt en staty av stadens grundare, Gustav den andre. On our right hand side we have the Gustav Adolf. Enligt legenden står Bottenhälla i närheten pekade ner på träsket med myndigstämma. Så genom nu Götaverken och Eriksberg. Men om man kikar in här till vänster kan man se där Lindholmen låg, som också vet varven. Där håller de upp och bygger Karlatornet. Det ska bli det högsta tornet i Skandinavien nu. Bridge built in 1939, but they built a new bridge to replace the old one. The Hisings Bridge. The Hisings Bridge was finished just this spring and has been inspired in its design by the Star Wars movies, apparently. Man kan säga att Hisingsbron är faktiskt broöppning nu. Nu höjs hela mittpartiet så här. You can see that the Hisings Bridge is actually open right now. The entire middle section of it is raised up. Innan till höger har vi lilla bommens småbåt. I once from a distance witnessed the wedding on the deck of the Viking, and it looked very cozy. Windy, yeah, sure, it's Gothenburg, but cozy nonetheless. ரொம்ப ப்ளசண்டா இருந்தது. சம்மர்ல எல்லாரும் கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய டூர். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.